Remchak so sakan tikon gital gepa video nang ni biung Sengkan bat Mrong Marak masung niya nga yaw libo TV ko na yaw libo TV ko niya channel la support kat po gimana na video ko like kabo aro video banaw comment kabo lagi mana gital man de ngi chimo channel ko subscribe kaya na kanchirong ko step yun arwa kanchirong ko step ay mana all the gina khat gen ko step to do nang bojen salo video upload ka gital video ko man so jung ta aro channel ni member ong na mana kata lagi na aro video ko share kabo nang ni best karang na social media ong jamay na WhatsApp ong jamay na share kabo nang ni best karang ban game na support kana mana kata game na dalni video dia ya bostu donga ya ko unboxing kana menga ya ko unboxing kagian ya ko niang na mo mai bostu mancha ya ko tade niang na ya ko unboxing kagian digina video ko boni niang bo angai agan gen ni phai damrang ko baita bria mai ni ko anga bria gamko na agan gene digina mija ni nangan agat na anga ya mija gorilla pot order kamo gorilla pot order ka ad gimna ngai ko unboxing video thari mo digina wa video angko simpling ane baita order ka mai ni ko niang simpling mo game na nga agat na ya ko de anga de anga wa video na agat mo di ba matem bot ni jakon video ko na som bot ni isa simple ba mo game na nga ya ko Amazon ni ko order ka rcha bri so sku order ka ne ki tiktak rcha bonga ko nga order ka mo rcha bonga ha ne Amazon ni ko ka game na ya ko de anga Flipkart ni ko order ka game na mai bostu iko anjing da de yang kana mo game na ro baita dam game na iko ba nga agat gen ini dam ko ba game ba ide online payment kani ko ni re mi shopcha ide meba Flipkart nga sejok mo dam ko dia ngatang agat gen anjing da dia ko dozol yang na mai bostu mancha ya kan sedere unboxing kana digina anjing da mai unboxing ka gen nga ani kisi ko nukjeng ba chin mo digina anjing da le kisi si unboxing ka jawa blade si unboxing ka kana mo blade je da kiba chole tai na mo anjing da dozol yang na hai dada anjing ya horat free na mo ya horat free na kuli yang na mo mai bostu mancha ya ko hai dada anjing ya ko kuli gen mo ya horat free na siap mukang mancha mandang jok ya sai mai bostu sai mo saya ko bugong khat na mo hai ya bostu ya langsung mak saya ngendok mai bostu man saja mo mak saya mo mak saya langsung ya bostu mai manca jadi ayo dah yo beli sangat namo bag tik bag tak yo namo jeci yo ba kibet na mana yen song bag onna ya nampla kamu tripod ya bostu suka na mana suka bostu ya ra tripod angan tripod dalga ba ko order ka maina ya dawang ni khaing pa de chon khala titi ya meba digi full gam ko sak chiko digi anthang meba kim na thadi ni karang khana mande garo mo ni gam anga ya ko dalga ba order ka ye de dalla ide chukhala baita mansa roi ko ba dakinya sang na mo ruai de belongin namai jok ide ye gunai gana i order ka bostu tiktak no ama tau check kai ni gen bostu tiktak ma mong na namja check kai ni gen gemukon ko ba theki ni gen gemukon ni chot na man sayang lah de belongin tiktak mo de batsi barang me barang di selar ram sule de di selar ko theki na khana banaya de dalani giman black kala de blo aro quality ban ambata daw yang ni khaing gana bati de quality ban ambata aro bostu ban ambata ya ko anga chasku simbun yang ini ni na ngat na yo batal ro ka simanga online payment card gimna nga cashback monthly yen mo online payment ka ode cashback monthly nga
Baik tarang mantukin masih jam mau bisong ni sekarang sahaja anga arthas ku gosai golder ka anga digimna iko anga ya gorilla pot ko rechabri supris golder ka ne digimna yang oi jok tade jina di israel chuli jola ko ne digimna sin tade oi jok digimna sumbo order ka askin sem order dao nasung order ka bot digimna dal digimna छः तारीख को नी बाइट दबा अगस्त 6 तारीख को नी बाइट दबा उना फ्लिपकार्ट बा और अमेज़न बा ऑर्डर अमेबा ऑफर मनिंगा ने माइना इंडिपेंडेंस देना ऑर्डर अमेबा ऑफर मनिंगा नासुंग बस्तु जेगर नासका नासुंग आरकीबो ऑर्डर खाबो मो दिगिमना नासुंग मन नमगो चांसुंग यावन दिगिमना आंगाबा छानचिंगा दाओ या 6 तारीख को नी दिगिमना बाइट दाना ऑफर मनिंगा दिगिमना आंगाबो नो फोन छानचिंग सम फोन आरकना दिबा आंनि राना sungguh phone ko na ulo manjai ngani gemen offline dat na phone ko de gimna daw de na sungguh sakski nya na metel jok ti maksud daw de rebeng ga video nyas kana gimna langsung cek kabo description box ko mo nga link ang ko description box na tingan ne langsung yang cek kai ni bo description box ci ba video ni bimeng ko step at po ron description box ko na khatken langsung description box ci ang ni bo ang description box to je na ngar ni link ko atin langsung link ko ang ni bo aro ang ni Facebook page ni link ko ya so yang follow kai bo gimna aro ya ko ya Flipkart ni langsung Flipkart na dong may ba shopping kana skin sebenarnya direct ya Flipkart ni link ko natinga aro Amazon ni link ko unat gen langsung yang ini bo offer matinga bostu order khai bo langsung Flipkart Amazon tak lagi cuma odene Digiman tadi material tu sekarang dia cak skin yang anina digiman sini tadi bengkau video yang sekarang digiman na video ko like kat po channel ko share kat po nanti best karena nanti lihat best karena digiman support karena mana kata digiman agak mandi ko channel ko subscribe karena kan channel ko stay na rawa all lagi nak kaki yang ko step tu jangan wajah saya upload ka kita video ko masuk nata ro channel ni member nak mana kata digi ko ayah gorilla pot ko unboxing kagak pani ko nga video tadi langsung nina skin sebenarnya nibo link ko description box tu nanti nga mau jadi bengkau video yang sekarang ya sana ni video di ya ko unboxing kamu langsung rekam jok unboxing kamu di sana tunai nah bye bye tak kayak gitu